DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan peserta program beasiswa profesional Inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara atau The Young Southeast Asian Leaders Initiative Professional Fellows Program asal Amerika Serikat. Kunjungan yang dalam rangka mempelajari fungsi dan praktik pemerintahan di Jakarta itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi C, Rashidi, Wakil Ketua Komisi D, Nova Harivan Palo, dan Wakil Ketua Komisi E, Elva Fahri Kolbina. Tadi pagi kami menerima tamu teman-teman dari US gitu ya. Ada salah satu teman kita juga yang pertukaran pelajar di program Wisely. Membahas sebenarnya mereka tadi lebih banyak mau tahu tentang bagaimana budgeting di DKI Jakarta, kemudian bagaimana proses-proses peraturan daerah, pembuatan peraturan daerah di DKI Jakarta. Mereka tadi lebih banyak tanya tentang itu, dan mereka juga tadi menyampaikan gitu ya, ada satu program gitu di US gitu terkait bagaimana kemudian di antara pemerintah dengan pembuat kebijakan gitu, itu ada satu namanya lobbyist gitu. Jadi itu juga sangat menarik dan itu belum ada sepertinya di Indonesia begitu ya. Tadi kita juga banyak belajar itu sih dari tamu kita yang dari US. Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi E, Elva Fahri Kolbina mengapresiasi kunjungan dari para peserta program YSEALI. Kedatangan itu untuk membuka kesempatan bertukar pengalaman untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang good governance and clean government. Sementara itu, Senior Account Executive at Issue Management Group Boston Lobbyist in Massachusetts State House, Daniel Vance Jr. mengungkapkan tujuan dari memberi saran yang baik untuk DPRD DKI Jakarta. So I was very interested to learn about how the Jakarta City Council and how the House of Representatives works here. I was very interested in the relationship between the city government as well as the central government too. And I was also very interested in explaining lobbying practices that we have in the United States to some people here to potentially help with creating regulations that will assist people in the future for lobbying work to reduce corruption. Expected to have a very stimulating discussion about policies as well as lobbying practices to help some of the people that I met with today understand why we do what we do and how having regulations can assist in those goals to work with the people and the private companies to achieve a better future for Jakarta. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.